onye ọma njem ọnụ nnasị gị anwụchula nnọọ n'akụkụ ụwa anyị nke ukwuchi tata bụ Wednesday abalị 26 n'ime ọnwa nke 6 n'ime afọ a. N'isiokwu anyị ji wee bịa n'uhuruchi a, gọọmenti Anambra steeti achakwago ya bụ otu gbanụgbanụ ga-agbata ọsọ enyemaka ma nye aka gbochie mgbasa ọrịa ọnyụnyụ na ọgbụgbọ na steeti a. Ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Anambra steeti wee neto aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Soludo maka amụma o ji iwechete mmiri azụ na steeti a. Onye ọrụ nke ụlọ ọrụ Nigerian Customs Service ka anyị na-enweta ozi na ọ dago ma si ebe ahụ gabazia obodo Afụdebe n'ihu otu kọmitii nke ụlọ ọgbakọ nnọchite anya etiti. Anyị ga-esi na mba ofesi mee ka ịmata na ndị ọrụ agha na-agbata ọsọ enyemaka n'ugbu a na-enuga na mba Poland dịka a na-enweta kepukepu maka mwakpo nke mba Russia. Cheta na aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo bịara maka ime ka ọnọdụ akụnụba steeti a kwudosie ike ma kwalite ezi njirimara ndị Igbo ka nye ya nkwado iji mezuo ebumnobi a. Ịtọzi ntị na aligara akụkọ ji bịa n'uju n'uhuruchi a bụ Chi Ilodigwe bụ aha m. Gọọmenti Anambra steeti site n'aka ụlọ ọrụ steeti a na-ahụ maka okwu gbasara ahụike achakwago ya bụ ngalaba na-ahụ maka ịgbata ọsọ enyemaka ngwa ngwa wee buo agha megide ọrịa dịgasị iche iche n'okpuru ọchị ime obodo 21 enwere na steeti a iji wee nye aka gbochie ọrịa ọnyụnyụ na ọgbụgbọ ịdabata na Anambra steeti. Nke a bụ nnọọ nke agbapụrụ ọsọ wee mee dịka steeti ndị ha na Anambra gbara agbata obi dịka Imo, Abia nakwazi Delta steeti bụ nnọọ ndị nke enwetasigoro kepukepu n'ebe ahụ na ọrịa ọnyụ na ọgbụgbọ a abanyegokwazi na be ha. Kọmishọna okwu gbasara ahụike dị n'aka na steeti a bụ Dr. Afam Obidike wee kọwaa na ọ dị nnukwute oke mkpa na ịchọpụta maka ọrịa n'oge na ọ ga-enye aka nke ukwuu wee buo agha hụ na ọ gbasaghị n'ebe ọbụla na steeti a. O kwupụtara nke a n'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'ụlọ ọrụ ya dị n'ogige ndị ọrụ Jerome Udoji nke dị n'Awka. Ya bụ kọmishọna onye kọwara na enwetabeghị kepukepu ọbụla gbasara ya bụ ọrịa ọnyụ na ọgbụgbọ na steeti a kwupụtakwuzi n'otu gbanụgbanụ eguzobere bụ nnọọ nke ga-emuru anya bido n'abalị ruo na ụtụtụ iji wee hụ na onwe ikirime ọbụla a ga-anụta gbasara ya bụ ọrịa. Dr. Obidike kwupụtakwuziri na ọ gagokwuzi nnọọ n'ihu wee na-agagasị na ụlọ ọrụ mgbasa ozi dịgasị iche iche na-esonye n'ihe dum ha na-emegasị na igwe okwu redio iji wee nọrọ ebe ahụ na-ata ndị mmadụ arụ ntị gbasara kepukepu a na-enweta maka ya bụ ọrịa nakwa ihe ndị mmadụ ga-abụ ha hụba n'ahụ ha mara na ọrịa elugokwa ha nso wee kọwaa ya bụ ọrịa bụ nke ọ bụ nje na-ebute nke pụtara ibutere ndị mmadụ ọtụtụ ihe mgbu dị iche iche dịka ịdị na-agbọ ihe nakwa zere na o nwere ike ibute ọnwụ mmadụ ma ọ bụrụ na eneghara ya anya. Dịka Dr. Obidike si wee kọwaa, ala anya bụ Naijiria na ugbu a na-agbanịganịga n'etiti ya bụ ajọ ọrịa ọnyụ na ọgbụgbọ nke ekwupụtagoro na n'ime ala anya na ndị mmadụ ruru 1,528 nwetagoro ọrịa ahụ nke tagoro isi ndị mmadụ ruru 53 n'ọnụọgụ na steeti 31 enwere nakwazi okpuru ọchị ime obodo 107 n'ala anya. O kwukwazi na ijikọ aka n'ọrụ n'etiti gọọmenti ndị eji okwu ha agba izu nakwa obodo dum ga-enye aka hụ na ọrịa amatụ ụkwụ na steeti a. O toziri ọchịchị Ọkammụta Soludo maka ịhụ na ndị Anambra na-enwe ezigbote mmiri ọṅụṅụ bụ otu n'ime ụzọ esi ebutebe ya bụ ajọ ọrịa ọnyụnyụ na ọgbụgbọ. Nnukwute ọgbakọ nke ụmụ nwanyị n'ụka Anglican Diocese nke Awka agba nke 38 ya ka enwetara ozi na ọbịago n'isi njedebe n'ụka pụrụ iche achịkọbara iji wee kelee Chineke na ya bụ oke mmemme ka nọ wee kpọkuo ụmụ nwanyị ka agbasie mbọ ike na-azụlite ụmụaka ha
na ọ ga-abụ oge ha ga-anọ n'ọkwa ọbụla ka a were oche ọbụla ha kwutara onwe ha wee na-agbara Chineke odibo. Onye nọ n'isi na ya bụ ụka ịtụ mmamma achịkọbara bụ Archbishop na-elekọta mpaghara Niger ma bụrụ Bishop ụka Anglican na Diocese nke Ọka bụ Most Reverend Alexander Ibezim bụkwazi nnọọ nnukwute ụka bụkwazi nnukwute ọgbakọ nke abụọ nke ụmụ nwanyị na ya bụ Diocese. Ka Amaka Chibụzọ Okoye kọchapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ ọgbakọ ụmụ nwanyị dọtara ndị isi gọọmenti dị iche iche, dọtakwazịa ndị knights na ladies, dọtakwa ndị na-eje ụka Anglican na Nibo, dọtakwazịa ndị enyi na ndị ikwu na ibe na ndị ụmụ nwanyị abịakwara ya bụ ọgbakọ. Most Reverend Ibezim mgbe ọ na-ekwu okwuchukwu kọwara ụmụ nwanyị dịka onyinye amara Chineke nke kachasị oke ọnụ, si na o kwunyere n'ime ụmụ nwanyị obi umeala, ndidi na ịdị uchu, ma yọzie ụmụ nwanyị ndị a ka ha jidesie ezinụlọ ha ike ma zụọ ụmụ ha n'ụdị nke ha ga na-eji wee na-atụ egwu Chineke. Ya bụ onye nnukwu ụkọchukwu bụ Most Reverend Ibezim dọrọ ụmụ nwanyị aka na ntị ka ha dododo na-ekpesi ekpere ike, nke bụ n'ọnya ka eji wee mara onye ọbụla bụ onye otu Kraịst, si na mgbe ha na-eme nke a na ha ga-abụ ndị mmeri. Ọ bụkwazi ya ka ha ji enwe ike ịlụ ọlụ na diocese. N'aka nke ya ka onye president Women's Ministry province nke Niger na diocese nke Ọka bụ Dr. Mrs. Martha Ibezim kelere Chineke maka ya bụ ọgbakọ ụmụ nwanyị nke ọ sịrị na ọ mịtara mkpụrụ n'ihi na ha jupụtara na mmụọ na ike nke mmụọ nsọ mgbe ọ na-adọnyeziri ụmụ nwanyị a ukwu. Ka otu onye eji okwu ya abụ izu na ndị ụka Anglican na Nibo Busa Chukwuemeka Ojiako toro ụmụ nwanyị a ka ha si wee gbakọọ ma yọzie ha ka ha na-ebi ndụ nke ga na-enwe mmiri ma n'ezinụlọ ha ma n'ụwa gbaa gburugburu. Ezinne Veronica Ekwueme bụkwazi onye adogotere n'oche dịka Unique Mother nke arọ a, ebe Lady Anulika Eluemu nọ bụzikwa onye nke adọnyere dịka Profile Mother. Archbishop Ibezim gara n'iru na ofufe nru ahụ wee kpọlite onye ụkọchukwu nọ na ya bụ ụka ya nọ wee merube mmemme a bụ Reverend Dr. Emmanuel Ajako ya na onye ogbo ya bụ Reverend Charles Udoko dịka Canon nke Cathedral. Ọwụwa achịcha nke Adrop 2024 ịgbanyepụ mpempe akwụkwọ Harvesters Newspaper nke Ọka Diocese na onyinye pụrụ iche bụzikwa ihe kpalitere mmụọ ndị mmadụ na ya bụ mmemme bụ ndị Emmanuel Church Adazienu ga-achịkọpụ. Otu na-ahụ maka okwu gbasara ọkụ na mmiri n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Anambra steeti ekwupụtago na Akanachi steeti abụọ ka mmụta Chukwuma Soludo bụ nnọọ onye nke ọrụ ọma ya pụtara ihe na mbọ ọ na-agba ịhụ na ndị Anambra ga-akọdebe akụkọ okwu gbasara ezigbote mmiri ọṅụṅụ. Ya bụ otu gbanụgbanụ bụ ndị kwupụtara nke a site n'ọnụ onye isi ha ma bụrụ nwa amadi ahụ na-anọchite anya ọgbanta nkwado ihe ala nke abụọ bụ Honorable Golden Ilo n'oge ha mere njem wee gaa leta amụma mmiri nke dị na mpaghara Aroma Ọka, ebe Emmanuel Chigbata ga-esikọchapụrụ gị akụkọ a. N'oge ya bụ njem nleta, ndị kọmitii ahụ gara n'ogige ebe ahụ a na-agbanye ndị Anambra mmiri n'efu nke ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo wepụtara n'oge gara aga. Ha gara n'ogige ebe nwere ebe a na-edozi mmiri ahụ ka wee hụ na ọ dị mma ọṅụṅụ. Ha gakwaziri ebe igwe na-enye ọkụ n'ogige ebe ahụ dị yana ebe ndị ọzọ. Ndị otu kọmitii ahụ kenezi gọvanọ Chukwuma Soludo maka ya bụ agadaga ihe o mere ndị Anambra n'iweta ya bụ nsogbu a na-enwe n'inwe ezi mmiri a na-aṅụ na steeti a na njedebe, ma kwupụta na ndị Anambra ọkachasị ndị bi n'Ọka na gburugburu ya bụzi nnọọ ndị nweziri ezi mmiri nke dị mma ọṅụṅụ. Ya bụ otu kwupụtakwaziri na ya bụ nzọpụ ụkwụ gọvanọ steeti a zọpụrụ bụ nnọọ nke ga-eweta mmejupụta ya bụ amụma akpọrọ Sustainable Development Goals n'aha bekee na
emezu ma gosipụta afọ ojuju ha nwere n'otu ndị enyere ya bụ ọrụ ngo si wee na-alụ ọrụ ha ma kpọkuo ha ka abụ ndị ga-aga n'iru ịlụ ọrụ ha nke ọma. N'aka nke ya, onye odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ nke Ministry of Power and Water Resources na steeti a bụ Maazị Victor Ezekwe kenere Gọvanọ Soludo maka iwechighata ya bụ skim akpọrọ Water Scheme nke dị na Roma ka ọ malite na-alụ ọrụ nke ọma, nke ọ kọwara na ya bụ ogige bụ nnọọ nke a na-adịghị eji eme ihe ọbụla n'oge gara aga wee rue mgbe Gọvanọ Chukwuma Soludo gara wee dozie ya. O kwupụtara na ya bụ ogige na-ahụ maka ịgbanye ndị nọ na gburugburu ebe ahụ mmiri bụ nnọọ nke na-alụ ọrụ nke ọma n'oge ugbu a ma kwuzie na ndị Anambra na-aṅụzi ezi mmiri n'oge ugbu a. site anya ọgbanta nkwado ihe ala nke mbụ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Anambra steeti bụ Barrister Jude Ngobili agago n'ihu wee kọrọ ndị ọgbanta nkwado ya etu o si wee jee ya bụ ozi ha zipụrụ ya na otu afọ, ebe ọ nọ wee kọwapụta na ya bụ ọgbanta nkwado agago nnọọ n'ihu kawanye mma karịa etu ọ dị n'oge mbụ. Barrister Ngobili bụkwazi Chief Whip na ya bụ ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti a bụ onye kwupụtara nke a n'oge ọ na-akọrọ ndị ọgbanta nkwado ihe ala nke mbụ etu o siri wee na-eje ya bụ ozi nke ha zipụrụ ya. Ka Emmanuel Tigbata kọchapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ ihe mmemme nke anyị mere n'ogige isi ụlọ ọrụ okpuru kansụl Ihiala bụ nnọọ nke si na mpaghara ahụ wee dọkọta ndị eji okwu agba izu n'Ihiala n'otu pati APGA nakwazi imerime otu ndị ọzọ ka ọ na-agwa ndị ọ na-anọchite anya ha n'ụlọ omebe iwu steeti okwu. Ọkaikpe Ngobili kwupụtara na ọgbago mbọ dị iche iche idozigharị ihe dị iche iche na gburugburu Ihiala ndị ọ na-anọchite anya ha ma kwue o wetego ịlụ ụzọ awara awara dị na mpaghara ahụ wete mmepe dị iche iche n'ihe gbasara ahụike, ịgụ akwụkwọ, inye ndị mmadụ ọrụ, ịkụzi ọrụ aka imerime ihe ndị ọzọ. Ọ kweziri nkwa na ọ ga-aga n'iru n'ịnọchite anya ndị ahụ nke ọma n'ụlọ omebe iwu steeti a, ebe o kwupụtaziri njikere ọ dị ijikọ aka ọnụ ya na Gọvanọ Chukwuma Soludo ịhụ na ememinere ihicha aka mgba na-echere ndị mpaghara ahụ n'ihe gbasara inwe ezi nchekwa ndụ na akụnụba, ka ọ na-atụnye ụtụ uche nke ya. Onye ji ọkwa onye ọchịchị nchere oge nke ya bụ Ihiala Council Area bụ Engineer Anayo Ojiako toro nnọọ Ngobili maka ọrụ ọma dị iche iche ọ na-alụrụ ndị mpaghara ahụ ma kwuo na ha ahụgo na ọ bụ ezi onye nnọchite anya ma ihe ekwe na-akụ n'ihe gbasara ọrụ nnọchite anya, ebe o kwesịrị nkwa na ha ga-aga n'iru inye ya nkwado. N'okwu nke ya, otu onye eji okwu ya agba izu na mpaghara ahụ bụ Chief Ifeanyi Ojiako nakwazi onye ji ọkwa APGA chairman na mpaghara Ihiala bụ Maazị Chijioke Okoye tokwara nnọọ ọkaikpe Ngobili maka ọrụ ọma ọ na-alụ na mpaghara ahụ, kwue na o mezugo nkwa niile dị iche iche ọ kwere ndị mpaghara ahụ ọ ga na-achọ ka ndị mmadụ tụnyere ya n'oge nrọpụta, ebe ha kwupụtaziri olileanya ha nwere na ya bụ ọkaikpe Ngobili ga-aga n'iru ịnọchite anya ha nke ọma. N'oge ya bụ ihe mmemme, ndị bi na mpaghara ahụ kpọkwukwere ya bụ onye nnọchite anya ha nakwazi Gọvanọ Chukwuma Soludo ka ha gbanyisie ike hụ na ha nebere anya n'ihe dị iche iche na-echere ha aka mgba na mpaghara ahụ, ndị gụnyere mkpamkpa ide mmiri na-akpa na mpaghara ahụ na imerime ihe ndị ọzọ. Ọ bụ oke mmemme iji wee ṅụrịa ma kelee Chineke n'ụzọ pụrụ iche dịka otu nwafọ steeti a nwere obi sarasara bụ Maazị Eloka Egbunike merubere emume ncheta agbamafọ 43 ya na ezinụlọ ya, ndị enyi nakwazi ndị otu Great Anambra Youth Renaissance bụkwazi nnọọ mmemme kpọrụrụ akpọrọ. Ndị ọzọ dịgasị iche iche nọ n'oke mmemme a gụnyere ndị otu ọgbọ ya bụ Ngolika Age Grade na Ọnịcha ma bụrụkwazịa mmemme dọtara ọtụtụ ikwu na ibe ndị nke sitere na mpụga nakwazi n'ime steeti a. Mmemme ncheta ọmụmụ a bụ nke ọ chịkọbara na mbara be ya dị na mpaghara Emmanuel Church Road dị n'Ọnịcha, ebe Faith Onyemuche ga-esikọchapụrụ gị akụkọ a. Maazị Egbunike
onye lụbụrụ ọrụ dịka Senior Special Assistant akachibulu Anambra Steeti bụ Willie Obianọ na ihe gbasara ndị ntorobịa bụ onye ha ji ezi nkwado ọ na-enye ndị ntorobịa Ọnịcha na Anambra wee mara site na otu o wubere nke akọrọ Great Anambra Youth Renaissance Initiative Gary. Ya bụ otu Gary azụpụtago ọtụtụ ndị ntorobịa n'aka ọrụ dị iche iche ma nyekwa ụfọdụ ego eji bido ọrụ. Dịka ọ na-ekene Chineke na-arọ ọfụ ya, Maazị Egbunike kwuru na emume ncheta ọmụmụ ya bụ ohere o ji atụgharị obi na ngọzi Chineke na ndụ ya na ezinụlọ ya. O kwuru na ihe na-enyekarị ya obi aṅụrị bụ ịhụ ka ndị ntorobịa na-aga n'iru na ihe gbasara azụmahịa, aka ọrụ ma ọ bụ agụmakwụkwọ, wee yọọ ndị ntorobịa Anambra ka ha na-esonye n'atụmatụ gọọmenti steeti wepụtara iji nyere ndị ntorobịa aka. Maazị Egbunike gara n'iru wee kene ndị nọnyere ya na ya bụ emume wee kpee ka Chineke gọzie ha n'ụzọ pụrụ iche. Mgbe ndị ABS na-agba ya ajụjụ ọnụ, nwa ya nwaanyị bụ Nwaada Ngọzika Egbunike kenere Chineke na ya bụ arọ ọfụ na nchekwa Chineke n'isi nna ya wee kpee ka Chineke jiri ego na arụ isi ike wee gọzie ya. Ọtụtụ ndị bịara anya bụ emume gụnyere Dọkịta Charles Ekeke, Oriakụ Uju Ibekwe na Maazị Chimezie Ọrajiaka kọwapụtara Maazị Egbunike dịka ezigbo mmadụ wee kene Chineke n'ọrụ ọma o ji ya alụ ọkachasị n'isi ndị ntorobịa. Ha gara n'iru yọọ Chineke ka ọ gọzie ya n'ụzọ pụrụ iche. Eloka bụ ezigbo mmadụ anọ onye Chukwu so na-alụ ọrụ. Ekpere mbụ na Chukwu ga-agọzi ya ife ọ na-emere ndị ọzọ, Chukwu ga-emekwa ndị ọzọ emeela ya. Ọ ga-aga n'iru nwee ogologo ndụ nwee arụ ike. Ekpere na-ekpe n'isi Eloka Egbunike, Chukwu ga-enye ya ogologo ndụ na arụ isi ike. Ọ ga-achị ngoli ka age grade ọfụma. Ana m ekpekpe ekpere ife ọbụla bụ uchie na arọ anụ nwa o tinye n'enu arọ ga-abụ ezigbo ife, ọ ga-abụrụ ya agam n'iru. Onye ọbụla bube Chukwu ụzọ onwere ya ga-eme ya. A ma aga ọfọ n'isi Eloka wee asị na onwere ya ga na-eme ya. Ọ gbuo n'aka ndị ọ ga na-egbute ihe ọma, n'aka eme ihe ọma, iru na azụ ihe ọma ihe ọma. Site n'Ọnịcha, Faith Onyemuche, n'akụkọ ụwa ABS. Gonyama njem na-aga akwụsịtụ nwatakịrị oge ebe a ka anyị wetara gị ozi dị oke mkpa alatieta azụ. Ị ga-anụ na otu onye welitere isi n'ụlọ ọrụ Nigerian Customs Service adago nnọọ n'ihu nke ụlọ ọgbakọ nnọchiteanya etiti na Abuja ebe o mechezi isi wee gaba obodo Afụdebe. Anyị ga-esikwe na mba ofesi wetara gị ozi na ọtụtụ ndị ọrụ agha nnọfụ na Enuga n'igwe na mba Poland dịka a na-enweta kepụkepụ maka mmaja sitere n'aka mba Russia. Chetakwa na aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo bịara maka ime ka ọnọdụ akụnụba steeti a kwụdosie ike ma kwalite ezi njirimara ndị Igbo ka anya ya nkwado iji mezuo ebumnobi a. Gonyama njem ọnụ ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị fọrọnụ. Otu onye ọrụ uwe nchere isi n'ụlọ ọrụ Nigerian Customs Service bụ onye nke akpọpụtaghị aha ya ka anyị na-enweta ozi na ọ gabago obodo Afụdebe ka ọ dasịrị nnọọ n'ihu ụlọ ọgbakọ nnọchiteanya etiti ala anya dị na Abuja. Ya bụ onye nwụrụ ka ekwupụtara na ọ bịara dịka onye ọbịa n'ihu otu gbanụgbanụ nke ya bụ ụlọ ọgbakọ nnọchiteanya etiti oge a na-ajụsị ya ajụjụ o wee gburu wee daa tutu ebuga ya n'ụlọ ọgwụ nke ya bụ ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke etiti ebe osisi wee gaba obodo ndị eze. Ya bụ nwa amadi bụ onye ekwupụtara na ọ kakwụ na-aza ajụjụ dịgasị iche iche nke sitere n'aka ya bụ otu gbanụgbanụ tutu ya bụ ajọ ọdachi wee selite isi.
ozi a na-enweta site na mba ofesi na-akọwa na ọrụ na-ekwupụtere ndị ọrụ agha na mba Russia na-akọwapụta na ha nọfụ na-akwadosi ike n'ike maka ịwakpo ọtụtụ mba dịgasị iche iche n'icheta ihe mba Ukraine mere ha n'afọ 2022 mere otu mba dịgasị iche iche ji nọrọ ugbu a na-eke nkwụcha ebe a sị na nkwụcha abụghị ụjọ. Ndị ọrụ agha mba Poland ka nwetakwusiri ozi na ha nọfụ wee na-ekechisi gburugburu ha iji wee hụ na Crimea ọbụla amanta ma ọlị dịka ozi a si wee kọwaa. Ọtụtụ ndị bụ nnọọ ndị nke nọ ugbu a wee siri obi n'aka n'ihi ya bụ mmaja sitere n'aka mba Russia nke ha na-ekwukwazi na ọ ga-emetụta mba dịgasị iche iche ma ọ bụrụ na ha gaa n'iru na ya bụ mmaja. Na ama egwuregwu, ozi anyị na-enweta site na otu egwuregwu Napoli na-akọwapụta n'otu egwuregwu a agabeghị n'ihu wee nweta kpọmkwem ihe a chọrọ maka ịkpọrọ Victor Osimhen bụ nwafọ ala anya bụ Nigeria ụkwụ ya na-atụ nkọ ma bụrụzie ndị nke dị njikere ugbu a ịga nnọọ n'ihu wee tụba aro ma ga-eji ego dị pound nde 85 wee kpọrọ ya bụ nwa amadi ka ọ bụzi pound 100 nde dịka ozi si wee na-ekwupụta. Ya bụ nwa amadi bụ nnọọ onye nke ekwupụtagoro na odoga anya na a ga-akpọrọ n'ime asọmpi egwuregwu a agafe aba n'ime ya. Ozi ndị ọzọ wee na-ekwupụta na ya bụ nwa amadi bụ nnọọ onye nke kwetagoro maka ijikọ aka wee doo ihu n'otu egwuregwu ndị ọzọ ndị nke nwere ike imezu ihe dịka esi wee kwekọrịta. Manchester United bụkwazi ndị nke dị njikere ire Greenwood na ya bụ asọmpi a na-afụ akwadobe ka o biri ọkụ n'agbanyeghị ebubo eboro ya bụ nwa amadi na ọ mara nwaanyị elu n'ike, kama na ya bụ ikpe bụzi nke etufugoro n'agịga n'afọ gara aga. Ya bụ nwa amadi gbara afọ 22 bụ onye kwupụtara na o mere nke ọma na asọmpi egwuregwu La Liga n'oge a nọ wee nye ya onyinye nkwanye ugwu pụrụ iche dịka onye kasị wee mee nke ọma na ya bụ otu egwuregwu n'ọgbọ egwuregwu a n'afọ agwụzi agwụ. Gị onye ọma njem ọnụ n'ebe a ka anyị ga-apịachie n'aka ụwa anyị nke uhuruchi a, ma tupu nzukọ ka ọ dị cheta na ị ga-enwe ike sonyere anyị n'akụkọ ụwa na ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme na ABS site n'ebe ọbụla ị nọ n'ụwa n'akara Facebook na Anambra Broadcasting Service. Sonyere anyị n'akara YouTube na ABS Television Ọka. Sonyere anyị na X na ABS Radio TV ma ọ bụ na Instagram na ABS Radio TV. Sonyekwara anyị na webụsaịtị na www.absradiotv.com. N'isiokwu n'aka wetara gị n'uhuruchi a, anyị mere ka ịmata na gọọmenti Anambra steeti agago n'ihu wee guzobe kpọmkwem otu gbanụgbanụ ga-enye aka gbata ọsọ enyemaka iji wee nye aka gbochie ajọ ọrịa ọnyụ na ọgbụgbọ iselite isi na steeti a. Ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Anambra steeti wee na-eto aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Soludo maka amụma iwechete mmiri azụ nye ndị Anambra. Anyị wetara gị ozi na otu onye ụlọọrụ Nigerian Customs Service bụ nnọọ onye nke dagoro n'ihu otu gbanụgbanụ na-egere okwu ha nke ụlọ ọgbakọ nnọchiteanya etiti ebe a nọ wee buga ya n'ụlọ ọgwụ ebe o si gaba obodo Afụdebe. Anyị sikwa na mba ofesi mee ka ịmata na n'ihi ya bụ mmaja sitere n'aka mba Russia na ọtụtụ ndị ọrụ agha nke mba dịgasị iche iche na ọgbọ a na-enuga na mba Poland iji wee nye aka hụ na Crimea ọbụla amanta ma ọlị. Cheta na aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo bịara maka ime ka ọnọdụ akụ na ụba steeti a kwudosie ike ma kwalite ezi njirimara ndị Igbo ka nye ya nkwado iji mezuo ebumnobi a. N'ebe a ka ọ bịara n'isi njedebe mba akụkọ ụwa anyị n'uhuruchi a. Buchi Ilodigwe na-asị gị na echi ga-aka mma ka ọ dị.